Evening, sir. I am your reporter for the night, Emmanuel Maglaos Lasea, Section G2F-1. Today, I'm gonna be reporting about the ship stresses and the measures on board to counteract the effect of the ship stresses. So, mag-explain ko ng mga stresses sa ships and sa mga effect po na o sa mga itabo sa barko na nga mga definition nila o ganang kuan sa barko, sir, mahitabo sa barko o unsa ng ilang mga kanang unsa effect ng mga ship stresses. Number 1, sir, is hugging. It occurs when the ship's center experiences upward buoyant forces due to being supported by a wave crest, while the bow and stern are subjected downward forces from the weight of the ship. If musaka ang barko tungod sa upward buoyant forces sa iyang wave niya, ang bow and stern kay pa down mo, ang effect kana kay kanang ang isig ka magkanang dili ka handle ang barko, sir, nya mo nang kinainan nga either mabungkag ba ang tunga or matunga. Number 1. Number 2, sir, is sagging. It happens when the bow and stern are supported by wave crests, while the center of the ship is in a wave through, causing downward forces in the center. If mahitabo ni sa barko, sir, kanang ang barko kay either makuan pareho ra gyapon natong kinahunhan maguba, or ang kanang kasagaran jud sa barko kay kanang ma-bend pa ubos jud murag ma-compress bitaw, murag mabali sa tunga jud na magsugod, sir, kay kanang murag natunga sa wave crest. Naman sa number 2, sir. Number 3, sir, is shear forces. It occurs when adjacent sections of the ship experience unequal vertical forces, especially near the midship area where weight distribution changes abruptly. Sama sago, sir. Ang effect ani kay mura bitaw dili pantay ang iyang kanang mga example ito, iyang dili pantay ang weight o ang buoyancy mo ng murag kanang ang bending moment o kanang shear forces bitaw murag dili ma-equal yaman ang murag naay weak point jud sa barko na makaguba po na siya barko, kay if maigo tong weak point mo jud kinahanglan maguba. Number 4, sir, is torsional stress generated when the ship is subjected to twisting forces, often due to uneven wave action on the port and starboard sides. Sa kasagaran ni sa sir, sa container ships ang ilang hull kay mura bitaw ma-twist, malubag bitaw mo nang ma-uneven, murag mabawg, dili na pantay, dako siling risk nga kuan ng barko bitaw kana ma-crash, ma-unload. Number 5, number 5 kalimot ko number 5 is painting or painting. Okay ba sa basa ni, sir? Kalimot ko sa meaning sa number 5, sir, kay painting or painting. Okay ba sa basa to kay alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow stern due to the changes in water pressure
as the ship pitches or encounters waves. Kung ano mao ni makahinay og makagabok sa plating sa hull sir sa barko, makadaot og makahinay sa hull plating sa barko. Number 6 is pounding, slamming, pareho raman talay na the repetitive and forceful impact of the bow or flat bottomed sections of the hull against waves when the ship moves at high speed or in rough seas. Makakuan siya mo ni permite maka-damage sa keel or bow or keel sa barko, sa area sa barko. Pinaka worst nga ma-damage sa barko if maka-encounter ka yung pounding and slamming repetitive sa force impact anang kusog nga dagan sa barko or kanang rough nga mga bawd. Then number 7 sir is rocking side to side distortions of the ship's structure. Nya ang effect ani kay kuan sa ship, maka-stress anang mga transverse or frames and mga bulkheads, makapahinay po ni siya kadaot. Mao ta mga reporting sir. Let's ko kaya nakagama sir kay gaganid mig training ulti kalingaw.